बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी तफरीह का मौका फराहम किया गया है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से, CDA की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद के F9 पार्क में ड्राइव इन सिनेमा का इफ्तिताह किया है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने। और इंशाल्लाह एज ए मिनिस्टर इंटीरियर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आराम हराम है, काम करेंगे जितना कर सके। मैं तमाम मीडिया का और जैज़ वालों का और CDA के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिसने इस शहर को नई एक इंटरटेनमेंट का रुख दिया। और मसाइल ज़दा मुल्क है, घरेलू मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल हैं। अब देखें कोविड-19 में भी हम एहतियातें नहीं बरत रहे। नाज़रीन, ये जो ड्राइव इन सिनेमा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है F9 पार्क में, इस पे अगर देखा जाए तो सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ यहाँ पे चलाई जाएंगी। और आज जो पहला शो 5:30 बजे स्टार्ट होगा वो स्पाइडरमैन मूवी दिखाई जाएगी यहाँ के शहरियों को। ये एक बड़ा हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये जो ड्राइव इन सिनेमा होगा इससे पाकिस्तानी सिनेमा की रिवाइवल होगा और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली की तरफ एक गामजन किया जाएगा इस सिनेमा के जरिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे ये जो इंतजामिया है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तानी उर्दू फिल्म यहाँ पे नहीं चलाई जाएगी बल्कि इंग्लिश मूवीज ही चलाई जाएंगी। और ये जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन एक हफ्ते में ये 2 शो हुआ करेंगे। एक 5:30 से 8:30 बजे होगा और एक 8:30 बजे से ऑनवर्ड फिर दूसरा शो होगा। लेकिन ये हफ्ते में 3 दिन होंगे। और ये बड़ा एक अफसोस की बात है कि यहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए था कि वो जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं उनको भी प्रमोट करते ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको कोई थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ लाइन्स बनाई गई हैं। जैसे ये पहली एक लाइन है A, फिर B, C, D और इन लाइनों में जो आके अभी आपको अगर हम दिखाएं तो ये देखें किस तरह गाड़ियाँ लाइन्स में लगी हुई हैं। यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं लोग और पहला शो है तो इसलिए अभी तक कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन्स में लगी हुई हैं। अभी A, B ये जो लाइनें हैं यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं है और C में 3 गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह D में 2 गाड़ियाँ और E में ये होगी। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो जो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आएंगे तो उनके लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि अगर गाड़ी से निकल के वो कुछ ख़रीदना चाहें, खाना चाहें तो वो ईज़िली वहाँ पे जाकर खा पी सकते हैं। इस हवाले से आज इंतज़ार हैदरी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी इंतज़ार भाई। देखिए, ये एक घुटन का माहौल है हमारे मुल्क में और इस तरह की इवेंट्स जो हैं, इस तरह की इवेंट्स बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। आप ये देखेंगे यही वफाकी दारुल इस्लामाबाद है जहाँ पर एक मुजाहरा हुआ था और मुजाहरे के बाद यहाँ पे 2 बड़े सिनेमास को जला दिया। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और बिल्कुल करीब के दिन है। और उसके बाद आप देखिए कैसी अफरा-तफरी पैदा हुई। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह की जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से उठाए जाते हैं या गैर सरकारी तौर पर ही उठाए जाते हैं तो इंतहाई खुशाइंद होते हैं। इसके बहुत मुस्बत पहलू होते हैं। अब जैसे थोड़ी देर पहले सरदार हमीद साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कुछ मनफी पहलुओं की बात की तो मैंने कहा कि इंसान को मुस्बत सोचना चाहिए। अभी इसका आगाज़ हुआ है, पहले इसका आगाज़ देख तो लें। असल में हम साफ़ी है ना, हर चीज़ को तनकीद की नज़र से देखते हैं। तो तनकीद हम मेरे ख्याल से उस वक्त करें जब पहले उसको देख तो लें कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या पड़ रहे हैं, वो मुस्बत पढ़ रहे हैं या मनफी पढ़ रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव हर उसमें होती है। लेकिन आप ये देखें अब यहाँ पे जैसे एक नई चीज़ है पूरे पाकिस्तान में, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ और लंबी कर रहा हूँ बात को, बुनियादी वजह ये देखें ये जैसे ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि लोग अपनी गाड़ियों में बैठे होंगे और वो फिल्म इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन फैमिलीज ऐसी होती हैं जो पर्दे की वजह से सिनेमास पे नहीं जा सकती और उनके लिए ये अच्छा इंतजाम है कि जो यहाँ बैठे तफरीह का माहौल होगा या एंजॉय करें अपने अंदाज में अपनी गाड़ी में बैठे रहें। अच्छा, ये जो चेयरमैन CDA ने कहा कि 1000 रुपया पर गाड़ी का वो चार्ज करेंगे, लेकिन वज़ीर दाखिला ने शहरियों की सहूलत के लिए 50 रुपये उसको कर दिया, तो कैसा देखते हैं? ये तो बहुत अच्छा है ना। देखें, शेख रशीद अहमद की सियासत से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके नज़रियात से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि वो निचली सतह से ऊपर आए, वो छोटी सियासत से ऊपर आए हैं और सबसे बड़े ओहदे पे वज़ीर आज़म के बाद अगर सबसे बड़ा ओहदा तो वज़ीर दाखिला का है, तो वो वज़ीर दाखिला की एक किस्म के डिप्टी वज़ीर आज़म हो गए वो।
ٹھیک ہے, تو وہ اس پر براجمان ہیں اور انہیں ایک عام آدمی کی مشکلات کا احساس ہے. ایک عام آدمی کے لیے 1000 روپیہ ٹکٹ کا دینا مشکل ہوگا, اور خصوصاً دیکھیں ایک شخص نہیں آئے گا یہاں فلم دیکھنے, فیملی کے کم سے کم 3 ممبر آئیں گے, اور اگر 3 ممبر آتے ہیں تو 3000 روپے ہوتا ہے. اچھا حیدری بھائی, آپ نے کہا کہ صحافی تنقیدی جائزہ لیتا ہے, تو یہاں پہ بھی اگر غریب آدمی یہاں پہ کیسے آ کر انجوائے کرے گا؟ غریب کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. گاڑی یہاں پہ آپ گاڑیاں دیکھیں کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, غریب بندہ آ کے کیسے اس کو انجوائے کرے گا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سے مثبت اور منفی پہلو ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ حقائق سے اپنے آپ کو انسان چھٹکارا نہیں دے سکتا نا, یا اس سے جان نہیں چھڑا سکتا, پیچھا نہیں چھڑا سکتا, یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے کہ غریب لوگ ہیں. لیکن دیکھیں بہت سے متبادل ذرائع بھی ہیں. اب غریب آدمی کیا پارکس میں نہیں جاتے, غریب آدمی کیا فلمیں دیکھنے نہیں جاتے؟ دیکھیں اب اگر ایک غریب آدمی 300 روپے ٹیکسی کے دے کے یہاں پہ آ جاتا ہے, اس کی گاڑی یہاں کھڑی ہو جاتی ہے, اس کی فیملی یہاں گاڑی میں فلم دیکھ لیتی ہے, تو کیا اسے سہولت نہیں ملے گی؟ دیکھیں غریب آدمی, مجھے دیکھیں نا, غریب آدمی بھی منال جا رہا ہے, امیر آدمی منال جا رہا ہے, غریب آدمی بھی سامنے کو جا رہا ہے, امیر آدمی بھی جا رہا ہے. غریب آدمی زیادہ جاتے ہیں. آپ کالام کی مثال لے لیں, وہاں پہ متوسط طبقہ زیادہ جاتا ہے بجائے اس کے کہ جو ہائی جنٹری ہے وہ تو سوئٹزرلینڈ اور ان ملکوں میں جاتے ہیں. یعنی ایک تجویز یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر غریب کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے تو یہاں پہ ان کے آگے بیٹھ کے دیکھنے کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے. دیکھیں وہ دیکھنا ہوگا کہ آگے مستقبل میں آپ کو کہا ہے نا کہ مثبت اور منفی اثرات ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. اپنے میڈیا کی دیکھ لیں, اگر مثبت ہیں تو منفی بھی ہیں, تو اسی طریقے سے بھی تو یہ اس کی شروعات ہے. ذرا شروع ہونے دیں, اس کے بعد پھر تنقید بھی کر لیں گے. تنقید بھی یہاں پہ ہے, صحافت بھی یہاں پہ, آپ بھی یہاں پہ, میں بھی یہاں. سی ڈی اے اور جیز کے تعاون سے وفاقی دارالحکومت میں پہلی مرتبہ ڈرائیو ان سنیما کا اہتمام کیا گیا ہے, جو کہ انتہائی سستی اور معیاری تفریح کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں پہ 2 سوالات جو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ نمبر 1 یہ, جیسے کہ جلائن صاحب نے بھی بتایا, انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ صرف انگلش موویز دکھائی جائیں گی نہ کہ پاکستانی یا ریجنل جو دیگر فلمز ہیں وہ دکھائی جائیں گی. ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستانی سنیما کی ریوائول کے لیے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا, مگر جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پہ صرف انگلش موویز دکھائی جائیں گی تو ہمارا تھوڑا سا ہمیں دھچکا بھی لگا. دوسری بات جو یہاں پہ بتائی گئی وہ یہ کہ یہاں پہ آنے والوں کے لیے 1000 روپیہ ٹکٹ رکھی گئی ہے, جو کہ جہیز انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا, جس کے فوری بعد جب شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عامر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں کہ یہاں پہ 1000 کی بجائے 50 روپے ٹکٹ چارج کیا جائے گا. لیکن جب دوبارہ ہم نے دیکھا کہ جیز کے جو انتظامیہ کے جو ممبر تھے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ فی الحال 1000 روپیہ ہی چارج کیا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا 50 روپے ہے یا 1000 روپے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور جو کلاس آئے گی کیا وہ جو مڈل لوور کلاس ہے وہ 1000 روپیہ افورڈ کر سکے گی یا نہیں. کووڈ کی جب سے کووڈ آیا ہے 2 گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور شہری جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. تو اس دور میں, اس ٹف ٹائم میں یہ موبلک نے, جیز نے جو اسٹیپ لیا ہے, انیشیٹو لیا ہے, جس کی سینما ڈرائیو, یہ بہت سا اسٹیپ ہے. لوگوں کو اپنی سیکورٹی میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے فلم دیکھنے کا موقع ملے گا اور فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. اور جو کورونا کی ریسیپیز ہے کائنڈلی ان کو بھی فالو کریں, اور یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اور اس کو سب انجوائے کریں. یہ پڑھا دو, یہ انٹرسٹ لا دیں.